Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji, tokoh-tokoh masyarakat, sesadajana boten kula muljaki kong langkong salerana semulja guru kaulah panjenengan sadaja Kiai Haji Khatib Umar matta'anallahu bituli hayatih. Taritan batan kaulah Kiai Haji Khalid Muhammad ben sadaja rukuruh keluarga besar pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum. Sesadajana batan kula muljaki para guru-guru kiai-kiai selain ben sadaja alumni ben Jakarta santri. Alhamdulillah, syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Malam samangken kaula sambian sadaja bisa akumpul akin bangkin silaturahmi dalam bulan Semulja engki kak dinto bulan Ramadan, bulan puasa. Saya sebut sareng Kanjeng Nabi sebagai Sayyidus Syuhur, ratona sadaja bulan. Malam Semulja engke kak dinto malam 17 Ramadan, malam yang 14 abad yang lalu, sebagai malam pertama dari nuzulul Quran, dari turunna Al-Quran dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben malam kenekah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar neka walaupun menurut riwayat sekuat biasana aneka terjadi malam lekoran. Biasana neka mustena beda se tak biasa kan iki. Bunyi mesti mon mesti neka tak mungkin di malam yang lain. Jadi mon biasana aneka beda se tak biasa. Kimon katepaan biasa engki lekoran. Mon katepaan tak biasa berarti luaranna lekoran. Termasuk ketika Quran neka turun, aneka tepak ka Lailatul Qadar se tak biasa. Apa karena beni lekoran. Sadaja ulama neka sepakat tretan turunna Al-Quran dari sama'id dunya. Evokta sareng malaikat Jibril dak ka Kanjeng Nabi Muhammad pertama enggi aneka turun bulan Ramadan tanggal 17 tepak ka Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran neka turun Lailatul Qadar. Sedangkan kaula samenjenengan oneng turunna malam tanggal sana apa? 17. Berarti Lailatul Qadar bekto keneka tepak ka malam 17 bejak bernilai koran gian kan 17.
Nah, samangken mon norok se pertama toron 17 neka Lailatul Qadar berarti samangken 17 engki malar manter tepak ka Lailatul Qadar. Da umpama samangken malam 17 Lailatul Qadar pas bede sing ngambek dekik malam salekor kalenti ampun. Engki kalenti wanjak toron na malam 17. Mon malam 17. Mon toron malam 11. Kaula sampean mangken ngambek malam 17. Engki kalenti mon bae nggih. Mon 11, mon malam setong langsung pangeran ngocol Lailatul Qadar. Ngojaan apa sampean? Pas berma kaula sareng sampean nika koduna saben malam dalam bulan Ramadan abe kodu arasa Lailatul nika semapan. Jadi malam setong, malam 2, malam 3, pokoknya saben malam sampai malam terakhir abe nika aromasa malam keneka malam Lailatul Qadar. Perkara dekik malam lekoran neka lebih semangat, engki lebih semangat jat malam lekoran. Apa napa? Benih keng polana Lailatul Qadar malolo, keng polana nomor setong ngereng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malam lekoran semangat, kika udah sampai norok semangat. Tak tahu Lailatul Qadar, tak Lailatul Qadar. Sepenting mon kanjeng Nabi lekoran semangat, abek norok semangat. Nomor 2, anapa mak lekoran neka semangat? Karena lekoran neka malam-malam perpisahan dengan bulan Ramadan. Jadi manapun orang tinggal lagi ya Ramadan, kan kudu kelon nih Ramadan, kan engki. Pada nasambian etina abinina kakak emas setengah bulan. Orang mangkat orang setengah, orang seminggu pun kelon nih lam salam alan apa? Pon para abesa kan seneka. Makanya malam-malam lekoran tua aneka semangat ibadah benikeng polana Lailatul Qadar malolo tetong karena kanjeng Nabi apareng contoh seneka. Nomor 2 karena apesa sareng bulan Ramadan. Ulama-ulama neka kan nangis tetan mon pon malam lekoran sambil maca doa wadda Allah syahra Ramadan a'adahu Allahu alaina wadda Allah syahra Ramadan a'adahu Allahu alaina. Ini dibawa sambil molar. Wadda Allahu, Allah sudah akan memamitkan. Ampun pamitagi Ramadan neka sareng Gusti Allah. Tinggal beberapa hari lagi a'adahu Allahu alaina mantar pangeran mabelia boleh Ramadan dalam tahun-tahun sebekal datang anika semaos. Benangis nika tak cukup malam lekoran. Molar para ulama nika sampung sampai bulan Sabal ki molar bolana tinggal lagi Ramadan. Sampai bulan takepe riaja 6 bulan Pak nangis nika. Nangis susah tinggal lagi Ramadan. Sampai bila? Sampai bulan Maulid. Maulid masuk Rabiul Awal mari molotan ambu pon molar akan temesem. Apa napa mesem? Ngambek rabuna bulan Ramadan. Jadi setengah tahun nangis tinggal lagi Ramadan, setengah tahun perak polana kadetengan Ramadan. Kaula sampean setengah tahun nangis polana tengah Ramadan, setengah tahun perak polana pun mare puasaan kan sedikit gitu lae. Para hadirin para Rabu sesami mulja. Engki malam semulja malam tanggal 17 engki kita peringati nuzulul Quran. Para hadirin para Rabu sesami mulja, toreh areng-sareng nyoonda ke Allah. Langkah-langkah Ramadan yang sudah kita hayun sejak malam pertama engki sampai mangken malam 17 sejak hari pertama sampai kelak hari 16 baik dalam bentuk siam atau dalam bentuk qiyam malar mantar ibadatia amal seikatarema sareng Allah taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina fi syahri Ramadan. Juga nyoondak ke Allah langkah besok baki Ramadan sisa-sisa Ramadan. Anapa mak ngocak sisa polana se berlalu dengan yang akan datang sudah banyak yang
abenyaan yang sudah berlalu. Karena puasaan mulai lakuna hari betul belas, lakuna malam belu belas ben sampai torota sampai hari yang ditentukan oleh Allah telasan mantar paringana kekuatan ben kemampuan sareng Allah. A'inna 'ala siyam wal qiyam adrikna warzuqna lailatal qadri ya dzal jalali wal ikram. Para hadirin para bu dalam keterangan sesekut Emmaus sareng para ustad, para guru, para kiai. Kenjarana kaula sampeyan hadir pengajian bulan Ramadan. Engki edebuaki man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Siapa-siapa orang sehadir pengajian edeleman bulan puasa kataballahu lahu pangeran bekal aparing dek ka orang geneka bikulli qadamin biasana para guru para kiai ngerti siapa-siapa orang sehadir pengajian bulan puasa satendek kan seneka satendek genjer akadia ibadah setahun sekut sampean radio sampean mereng engki di TV muballigh apidato afakta hadis keneka. Apa jawabuna siapa-siapa orang hadir pengajian bulan puasa agak dia sampean samangkin hadir. Apa jawabuna Kanjeng Nabi satendek genjer setahun. Aneka hadis neka tretan riwayat keneka memberikan dorongan dek kaula sampean male semangat kaangku ngaji khususnya bulan puasa. Hadis neka tretan mon diteliti boleh, diteliti boleh. Kanjeng Nabi tak ada bu satu langkah. Apa nama kiai-kiai, ustad-ustad, guru mak ngarte satendek setahun, male gempang pahami sareng sadojo semirengake. Male sampean sing ngedingake neka duli paham, edo buaki satendek setahun. Padahal menengku hadisah Kanjeng Nabi tak ada bu satendek. Bikulli qadamin montendek neka bahasa Arabnya langkah neka khutwah. Anengki khutwatun aneka langkah. Mon bikulli khutwatin ibadata sanatin satendek setahun bener. Tapi Kanjeng Nabi tak ada bu khutwah, tapi Kanjeng Nabi ada bu qadam. Benih khutwah. Mon khutwah bener satendek. Tapi Kanjeng Nabi tak ada bu khutwah bikulli qadamin. Qadam neka seberempa dari koncok negeri ki soko sampai ke tombet neka nyamana qadam. Napa maturana sana Pak? Setapak. Mon Indonesianya juga setapak. Makanya mon ajalan on laonan benih langkah demi langkah tapi tapak demi tapak, setapak. Bikulli qadam. Qadam neka tapak. Cakna bahasa Arab engki mon nyoroon laonan ajalan qadam bil qadam. Cakna bahasa Indonesia setapak demi setapak. Cakna bahasa Inggris step by step kan senika. Setapak demi setapak. Kanjeng Nabi tak ada bu satendek tapi setapak. Sedangkan sampean mon ngitung satendek neka ese sanapa tapak? Telok. Satendek neka ese telok tapak. Berarti mon Kanjeng Nabi ada bu bi kulli qadamin bi ibadata sana satu tapak ibadah setahun berarti ganjaran namun satendek berempat tahun. Telok tahun. Mon para guru ada bu satendek setahun nika malih sampean gampang ngerti. Saneka satendek padahal mon ebirji boleh benih satendek setahun satendek telok. Agare ngale sampean dari kamma bodo dari maisan bodo sogabana sana patendek sampean ka ganja. Sana pa 1000 tahun Pak oleh kan saneka. Wasa pangeran nika mon kari apa ring tak nanggung Pak. Fadlullah wasi'ah. Paparinga Allah nika luas tak ning bending bi kekuatan ben kekayaan kaula sampean. Mon bada orang atanya, aduh satendek setahun. Arya Habib ki adobu satendek telok. Awuh mak cek bunyak nah kana itu. Masa bunyak badan arwah. Mon bada orang atanya saneka berarti orang neka tak kenal ka pangeran nah.
Kiamat dia ngata satendok satau. Arya boleh boleh tambahan satendok. 3 tahun. Mak cik benyak nak kana. Masa bisa benyak badan narua. Orang ni kamun atanya saneka berarti tak kenal ka pangeran nah. Apa napa mak saneka? Beda kata benyak aneka mon orang andi sakone. Orang ni kamun andi sakone buru beda kata-kata benyak. Andi 10.000, abri 1.000, abu mak benyak kan ya. Kan engke andi na berak 10.000. 1.000 benyak. Mun sampean andi 100.000, 10.000 benyak kan engke. Mak benyak andi na berak 100.000. Mun sampean andi 1 juta, abri 100.000 benyak kan saneka. Mak benyak kan. Yang abri 100.000 abri 10 boy. Apa napa? Andi na berak 1 juta. Mun andi 1 miliar, kada benyak pak sakoni 1 juta sakoni andi 1 miliar. Mun andi 1 triliun, ada 100 juta sakoni pak tak benyak. Lu pangeran ni ka andi sakapian na, tada benyak na mun mongku pangeran teta. Lengki mun mongku kaula sampean, jek andi na sakoni, cerek boleh tak nemu benyak. 100 rupiah benyak kan engke, jalan abak na malarat, jalan malarat cerek boleh. Lu pangeran ni kacok ponsoki lampak jadi sobung benyak nah cerita. Kau orang lampak baik tak ada benyak nah cerita ni sampean aju lu biasa beri orang 50.000 mun sampean lampak selain ngocak boh mau benyak boh nak beri kaya. Tapi mun ku lampak kan 50.000 sakoni. Jadi mongku Gusti Allah pangeran kaula sampean si andi sifat ghani mughni soki ben abareng kasokian de ka orang ane kasobung cari tanah benyak cerita. Sakapian na ni kasagoni sampean maca Arba'in An-Nawawiyah. Saya baca madrasah ibtidaiyah ni. Kanjeng Nabi adabu dalam setong hadis cek sakenga. Inna awwalakum wa akhirakum. Orang sebelum mabokna mulai Nabi Adam sampai orang samare nabokna sampai kiamat. Abereng setong akompol setong lapangan burung pau juta miliar triliun manusia. Kapiri aku mau mulai Nabi Adam sampai Adam Malik sampai ke kiamat. Oni ka saja apolong tong kapi nyambi proposal. Oni ka proposal sampean. Nggih tahu, mun saya libur minta sombongan ngerti ka proposalnya. Sakenga. Sebuna Kanjeng Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai ke kiamat kapi apolong esetong lapangan, kapi neguk proposal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ngajukan permintaan ke Allah, boleh saya minta mobil, boleh saya minta sabo, boleh saya minta tegol, boleh saya minta ben saja proposalnya di ACC sareng Gusti Allah. Beri kapi, puri kapi. Apa pangeran neka sajian apa pangeran neka pas dadi melarat ta? Apa dubuna Kanjeng Nabi? Tak akorang padena korang ngajerum pamasok ka aing tasek pas itu bu boleh sana pas senoro aing ka jerum neka tak korang genek saneka beuy tak korang tetan kakajaanna Gusti Allah merasa tindak 3 tahun gikenek manggu Allah Pak. Oh sambil mau bunyak ya tak kenal ka pangeranna sampean nih. Kalau pai jangan di pangeran sogi. Kita banyak. Jadi usah tindak 3 tahun mau bunyak tak banyak manggu Allah. Bada orang boleh berkomentar, nyaman saya tendok 3 tahun. 2000 kode enak 100 tendok 300 tahun. Tak usah bojong nyaman ah. Kan engke. Kan tak usah bojong nyaman. Pon di 300 Pak. Abo di perak 1 tahun kan engke. Aneka pun andi celengan 300. Tak usah bojong Pak. Banyak orang komentar sering ngedingaki, dobuna kiai saya tendok 3 tahun. 2000 kau ke masjid 100 kali telok 300 ambu apa jang lakun mon bada orang ngocak saneka berarti orang neka tak kenal kaabekna tak kenal kaabekna mon kenal kaabekna tak ngocak saneka ceritan kenal apa pangeran neka ghani tidak ada kamus banyak bagi Allah saja kenek monggo Allah ben manusia neka fakir tada kamus banyak mongku manusia orang malolo coba neka fakir mon orang ngocok banyak nyaman 300 atau sabajang kalau pai coba neka fakir raja otang membira 300 yang pinopoi otang kau le sambian tak cukup gitu mak tak bojong nah otang ngaji kaki abunya andri 300 den tak bojong tereh
Samangken tong bitongan iki. Tau sami tong aduh, cipang gempangan bae. Sapa-sapa orang se arembek urusan dunia masjid katonon amalla pak bolo tahun. Aja masjid nih kawas atanya ke kanjana. Kak, engkau desak toko nama tutup mon puasaan. Buana melia beras. Masjid nih kesambian mulai Jumatan. Oh, anu mon puasaan kau lah tutup. Kalau telok sore buru Mekah. Oh, tina mendeki kalau telok melia beras. Ane kan arbab urusan dunia. Ane katonon 40 tahun, Pak. Ibadahna sampean tak kira nih Pak kumpul. Ane ka 40 tahu sakali ya laguna satu malam sabulan naki tetemu boleh ke kanjana karena sebedana jual minta berempat masjid boleh mak boleh belum boleh mun sampean arempek urusan dunia masjid 10 kali mulai sampean balik umur 15 tahun samangken umur 50 35 tahun umpama dulu 35 tahun nikah 10 kali sampean arempek urusan dunia masjid berarti utang 400 mon 10 kali. Kau lah sampean arembek dunya masjid burung 400 kali ternyata. Kipas burung mah otang ada ka? Allah. Ki mun bajar perak pengajian 300 meter ki korang banyak ki saldo men sekian puluh juta ki ka Allah. Pas ibajar kala benar apa kau lah sampean? Kita tidak ada kamus banyak. Masa berpikir rembek sepeda motor masjid dosa. Bebeni cacana saya salah, kenengan saya lopot. Buat aja bener mon kenengan salah cerita. Sampean ucapan benar tapi salah tempat, salah. Tore sampean mangken ngampar sejadah EWC, was afdhalul dzikri wa alam annahu la ilaha illallah. Teret sampean neng. Mun sampean ngamuk kau lah tahlil benih tahlil lah saya salah kenengan nah saya lopot likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam setiap tempat setiap ucapan ada tempat yang cocok dan setiap tempat ada ucapan yang pantas kibarat terus bebini nih bebini apa ada pun hadis ayyumam ra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu amalaha 70 sana dimma bada orang bini pas ngocak kalakena kak mun pas atokar pas ngocak engkau mulai ala kebekna kak tak toman rasana seneng sekali sosaman lho kak 70 tahun gereng amal lah Pak. Katonon sampean 70 tahun. Ngeding Bu. 70 tahun. Mak nyaman ngocak mulai ala kebek nang kok kak tak toman rasana seneng sosaman lho. Anakna berempat. Telokan. Bakal keluar telokan nih kak olehna sosah. Hah? Pas ngocak tak toman rasana sedeng sakale. Ane kan mengingkari nikmat Allah. Ya bisa andi anak telokan mak ngocak tak toman rasana sedeng. Saya telok nih ka olehna susah apa olehna seneng. Pas laki boleh kasak nangis, si bini boleh kasak nangis. Pas ngandung kan dake. Kan dake. Pas ngocak tak toman rasana seneng. Aneh ka petong bolo. Lemon pas atokar bi lakena selama rumah tangga ne sampai andi kompoi 10 kali. Pas ngocak saneka 10 kali atokar 10 kali ngocak saneka berarti ampun andi otang ka Allah petong atos. Ai bejeran apa sampean? Kiai bajar nih kapan hadir pengajian mangkana alhamdulillah pangeran aparing genjeren seraja kaangkui nopoe kaangkui napa nopoe bulongan kesalahan dosa kaula sampean eta poe kalaban genjeren lamun orang nih kekenal ka abekna je abekna nih ka fakir melarat mak perak satendek setahun satendek 100 tahun abek ki buta tretan karena tumpuan dosa saya tebusa kalaban apa pada ka Allah Subhanahu wa taala. Enggak namun pada orang ngocak masa satendok setahun mak cek benyak nah berarti orang ini kata kenal ka pangeran nah cek pangeran nah soki mun pada orang ngocak nyaman mun satendok 3 tahun 100 tendek lah 300 tahun tak usah abojang ane kata kenal ka abek namun abek nane ka
malarat. Alhamdulillah kaula sampean yakin pangeran neka soki abri aburum pa avoi tada benyakna ben abe neka aroma saja abe neka malarat beri berempa avoi tada soki na abe mun mungku paparing dari Allah subhanahu wa Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Para hadirin, para rabu nomor setong. Yakin mana ini? Saya tendek setahun yakin. Saya tendek 3 tahun berma. Yakin saya tendek 300 tahun abek percaya dengan benar mada kapaparinga Allah. Alhamdulillah sambian karimetong dari Sokabena kakak anjasan apa? Dari Maisan kakak anjasan. Napa boleh kau lah sih dari Banyuwangi. Pokoknya mekol na boleh naneka. Mekol berkatan, mekol genjaran kan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para hadirin, para rabu sesami mulja setong. Nomor 2. Ramadan neka tretan merupakan paparing dari Allah Subhanahu wa taala engki de kaula sareng sampeyan sateja umat Nabi Muhammad. Napa umat selain puasa? Mun puasana pada puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Mun puasa pada puasa. Umat-umat sebelum kaula sampeyan apuasa, apuasa. Anapa pangeran neka ma'adubu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum akatia puasa seampun wajibaki dok ka umat-umat sebelum abakna. Dadi umat sebelum kaula sampeyan umat Kanjeng Nabi Muhammad neka lum sebelum pun aboda puasa. Ada sudah puasa. Apa napa ma'edu bagi saneka male oning bahwa separenta puasa benikun perak kaula sampeyan. Selain esorogia puasa, Pak. Perkara ngelakoni atau tak ngelakoni ini kacapan cakna napa cakna orang ngada ke Allah. Sepenting umat sebelum kaula sampeyan ampun beda perintah puasa. Napa maksud adebuna ulama di antaranya mak pangeran adebu saneka kaangkui apareng kekuatan ka kaula sampeyan. Male panggelian neka kuat, Pak. Puasa neka male seken abek male sadar bahwa yang lain sudah disuruh puasa lain pun esorogia. Male abek tak ngok-ngok. Tak nyaman tadi umat Muhammad bodo puasa na. Nyaman umat sibilan tak ada puasa. Wah pada puasa ke pada puasa. Engki orang ni kamun pun oning orang sebelum ngalakoni, orang sisa mangken tak pati berak ngalakoni te. Walana kancana pun mari ngalakoni kia. Pada nasambian na pun aja kean santri pondok. Jaga jong jaga. Ayo selain lah jaga kakabi kan seneka. Anapa maki ngocak selain lah jaga kakabi. Artinya bok nari aja ke buniken katibian selain nyaman tedung selain lah jaga kia. Jadi semangat. Mohon melaki selain tedung. Marobu boleh kan seneka. Mangkana ustad ni kan mana jaga jong jaga ayo jaga. Ayo sob marah selain jaga kakabi ayo jaga. Kocak selain jaga kakabi kan tak kerja tu. Masuk buru jaga kan iki saneka juga pangeran ngerti dek ka psikologi manusia ini kepaham bontetan dadi sampean eka boleh cong puasa ya selain lah mari puasa kakabi are nah dadi oh iyalah takut selain tak dia engki selain mari ke ngabok lu kan engki kancana sapontuk kon keluar kapi awudu nek kaki aja lekar kadibi tambengnya mana gede kan saneka selain lah jaga kapi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya selain mari puasa. Hanya pertanyaan, napa selain neka puasa Ramadan padana kaula sareng sampeyan? Napa keng beda puasa lain tapi benih puasa Ramadan. Ulama beda si adebu, selain neka olegi apa puasa Ramadan tapi tak elakoni. Umat selain neka paringi juga sareng Gusti Allah puasa tapi tak elakoni. Bada ulama seadebu punten selain tak paringi pirak kaula sampeyan umat Muhammad paringi Ramadan. Wa ala kulli hal paringi utawa tak paringi sepenting umat selain tak ala ko Ramadan pirak kaula sampeyan sealako puasa bulan Ramadan. Apa napa maksane? Ka nika paparing siru aja dari Allah. Sampai Kanjeng Nabi adebu lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jadi saya ngatang umat ruah tahu esena Ramadan. Jong setahun minta Ramadan ke kapi. Jadi saya nggak tahu. Jadi mana orang tak tahu. Mak beres sama kira setahun itu. Beri sebulan pun ngok tak itu muka ruan. Sebulan. Dia lawan raya wasa. Lakuna. Lekak wasa.
Laku na pokon sabenare pun tak nemu harus asar malolo. Apa napa tak tahu ka esena Ramadan. Apa debuna Kanjeng Nabi di antaranya? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka umat seomora paling pandek. Usia paling pendek neka usianya umat Nabi Muhammad. Contoh pun jelas beda Quran. Mun saya tungeng banyak ba. Riwayat tungeng banyak. Se Quran boy. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh nika iki dakwah ngajak umat ta kaangkui pangeran dek ka Allah. Quran buaki Nabi Nuh neka dakwah 1000 tahun korang 50. Berapa berarti? 1000 tahun korang 50. Berapa berarti? Tak pati tahu matematika sampeyan. Tak sekolah. 950 tahun dakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Kaula ampun ngajak Gusti siang malam Gusti beni saja norok tapi manusia saja buru. Aneka saya sebut Nabi Nuh saare sa siang malam ada waneka 1000 tahun korang 50 berarti 950. 950 neka menjabat jadi nabi. Mangken kare ngetong yang kak jadi nabi umur sanapa? Mun yang kak jadi nabi umur 200 berarti 950 tambah 200 berempa 1150. Mon yang kak jadi nabi umur 200. Mon yang kak jadi nabi umur 400 tak umur Nabi Nuh neka 1350. Umat Nabi Muhammad beda umur 1350. Mak pera ore tinda nama tegi ya Pak 1300. Orang enggak tinda nama tegi 1300. Anika saya tuti umat saya tabongkor nika bodoh se 1000, bodoh se belum atos. Bahkan dalam setong kitab buaki umat Nabi Nuh neka lam yahtalim wa huwa ibnu arba'in. Lam yahtalim neka apa artinya? Tak belik. Umat Nabi Nuh neka tak belik pada usia 40 tahun kita belik ceritanya. Nyaman amain leker tak selebaran ya biasa. Umur 40 tahun mak umat Nabi Nuh neka amain leker tak selebaran nyaman je tak belik. Bumono kanja Pak. 40 tahun mas amain leker tak selebaran. Masuk radar. Nabi Nuh neka 40 tahun umat taki amain leker tak selebaran tak belik. Pak bolo, mak lancong 40 tahun kita beli. Engki je umur 400. Lemon umur 400 Pak Polo padana umur 4 tahun. Tak sunat ki umur 40 tahun. Nabi Ibrahim belum 40 tahun buru sunat. Oh Ibrahim kanja belum 40 tahun sunat. Siapa nyunat tak? Leyak pun tak nemu. Ki 40 tahun lam yahtalim wa huwa ibnu arba'in. 40 tahun. Aneka kita belik. Apa napa? Umur lancang. Umat Nabi Muhammad 40 beni tak belik pun tak belik tak itu mengarwan. Nah, para mati ya yang 40 tahun ni. Berde setong riwayat itu buaki berde setong orang masuk setong kampung. Sa kampung ni nangis kakapit. Sa kampung ni mola susah. Intades nang kapi nangis. Masuk kasak nangis kakapit. Bodoh apa ya? Pas atanya apa napa neka masyarakat mak pada susah, bodoh musibah napa? Anu kak dito kelak kulaku bodoh kifayah, bodoh jenazah, bodoh orang sobung umur. Saya rasa sobung umur mak tangisi orang sakampung napa kiai, punten benih kiai. Napa pemimpin pak patinggi fokus mak tangisi benih. Apa orang soki lampe benih. Pas saya rasa mati neka mak tangisi orang sakampung. Anu bodoh nak kanak ngode lanceng. Fokus nak kanak na soleh. Kita abi ni ki lanceng ki ngode mate. Hubung umur tadi sakampung norok neser mate ngode. Kak di mai kak umur sapon apa saya mate neka.
400 tahun. Jadi mate umur 400 tahun, tangise mate muda. Umur ra berempah. 400 tahun ni kakak pinangis bola na mate muda. Lemon 400 tahun ki yang ke muda pas tua na berempah. Monika samangkin mak 400 tahun pak. 100 tahun tak mate tangis pak bi komboy ya. Mak tak mate kaya mak serat. Saya Aladina pun tak kelar. Ani ka 400 tahun anak pak mate ngoda. Tuti umur lancok. La umat Muhammad panda. Kanjeng Nabi ajabu a'maru ummati wa fi riwayatin hasadu ummati. Masari'uhum mate natang umat ruwa umurra ma baina sittina wa sab'ina antara nasabitak sampai 70. Benikun perak Kanjeng Nabi si adabu kenyataan berbicara. Kanjeng Nabi sabitak telo. Al Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakrin Siddiq sabitak telo. Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab sabitak telo. Khalifatul Rasulullah Sayyidina Utsman Sayyidina Ali bin Abi Thalib sabitak telo. Kapi sabitak telo mak. Kanjeng Nabi sabitak telo, Sayyidina Abu Bakar sabitak telo, Sayyidina Umar sabitak telo, Sayyidina Ali sabitak telo. Selancang umur pirak hitong. Sayyidina Utsman belum bolo 2. Kapi sabitak telo. Sayyidina Utsman malah belum bolo 2. Angkana sampean alhamdulillah saya nyaman Utsman. Pola ini pola. Oleh barokana Sayyidina pola sampai kabulung bolo 2 pola Al Imam Asy-Syafi'i guru kaula sampeyan saja sahibul madhab. Sanapa umur sampai terkenal sepet penjuru dunia. Indonesia mayoritas madhab Syafi'i. Bahkan di dunia madhab yang berlaku neka paling banyak madhab Syafi'i. Sanapa umur Imam Syafi'i? Lahir tahun 150, sete tahun 204. Imam Syafi'i perak umur 64 tahun. 54 tahun. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sanapa umur Imam Syafi'i? Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang terkenal dengan karangan-karangannya. Mon Imam Nawawi ni ka ngarang kitab Yahya bin Sharaf An-Nawawi ni ka mon ngarang kitab bukto kene kang nganggo demar talpek demar minyak pas minyak na iya bi mate demar ni ka tak posang nyari minyak bunten gerigi na pas ni ka polom-polon na ni ka bisa terak dadi demar terak langsung dadi demar ka Imam Nawawi ni ngarang kitab sampai ulama ada bu kitab pa bi umurra abenyaan kitab pa. Kaulah sampean umur perak lancang tandi kitab sekali. Mame kira ngarang jak maca tak tahu. Imam Nawawi ini ka kitab pa bi umurra abenyaan kitab pa. Saya terkenal Minhajut Talibin. Dalam ilmu fikih. Puncak pelajaran fikih mon pesantren, sekolahan Minhajut Talibin. Sanapa? Siapa ngarang? Imam Nawawi. Beda kitab wiridan saya terkenal Azkar An-Nawawiyah. Imam Nawawi. Sampai para ulama, para wali ini saking pentingnya kitab Azkar. Sampai ada bi' ad-daroh washtaril azkaroh. Bi'idar washtaril azkar. Jual bungkona bekna ya cong. Jek saking ngargena azkar roh sampai jual bungko. Jual bungkona. Beli kitab azkar. Apa pentingan dari buk nanti bungko. Saking pentingnya kitab azkar nih. Sampai ada bu. Jual bungkona. Kabeli kitab azkar. Monjek saking ngargena kitab azkar sampai jual bungko. Sampai mana azkar masa sampai jual. Jual sarung tak kira pak. Meleh sampean kitab azkar An-Nawawiyah. Saking pentingnya kitab azkar nih. Makanya jadi pelajaran resmi kitab azkar nih. Sampai ada saya be jual ad-daro bungkona bekna. Yang kuya apa? Washtaril azkar. Beli ya kitab azkar. Bi'idar washtaril azkar. Saking pentingnya. Juga yang terkenal Arba'in An-Nawawiyah. Karangan-karangan Imam An-Nawawi.
Al-Habibil Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah taala wa nafa'ana bih, seorang wali besar Hadramaut, dan beliau buta. Ta'abas. Al-Habib Ahmad bin Hasan. Setong bekto iacak tonton bi setong orang masuk ke setong perpustakaan. Maktabah. Oke, kitab acicir, lemari-lemari nika ese kitab. As apa cakna orang nikah? Cakna setong orang Habib nyoon tolong abdina ponduta gi kitab sesakirana mun emaos bisa nyambi manfaat fid dunya wal akhirah. Peleaki. Lah ini kan berarti kan sudah di luar jangkauan akal. Soro mele kitab soro orang buta bermacarana mele. Berarti kan bukan menggunakan basir tapi menggunakan basirah. Bukan menggunakan mata zahir tapi menggunakan mata batin. Indra keenam. Buka. Labenga lemari red. Kekep. Itu Bu Arya Jong. Buka boleh saya lain. Buta nih kan Muhammad bin Hasan nih kan. Itu Bu Arya Jong. Terus sampai sotojo lemari nih kan dikoreksi dengan kekep perak beliau itu Bu. Oleh kitab setompo Arya Jong baca Arya nyambi manfaat dunia sampai ke akhirat. Ternyata dilihat semua kitab itu Bu karangan Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kabi karangan Imam Nawawi. Timbul tanya aki Habib mak kadin to saya pilih engkau ngabesaki cong beda cahaya saya tembus katang ate dari kitab-kitab pria. Imam An-Nawawi. Sana Pak umur Imam Nawawi mak hebat sana kenapa sampai 100 sagami 130 Imam Nawawi umur 43 tahun. Mangga nangas tete si anya Nawawi. Wong huan nih kan ya. Tengate si anya mah Nawawi lagu ngalak beres asalametan au ba Usman. Habis kaki Khalid nyambi ajam je bermah ngobo nyama ge. Yo ba siapa jong siapa nya mana bakna Nawawi. Yo ba siapa? Yo ba Usman. Apa napa? Aduh takut mati kan. Tapi malaikat tak tahu kan Nawawi tak tahu kan Usman. Pak tegaknya mau Usman memblok tanah mati ya kita sudah teruji. Bukti di kalangan masyarakat sabitak petong bola. Lanjang umur saya kor ibadah dak ka Allah. Lanjang umur tak ibadah. Bada orang atotoran ka kaulah. Abdi nandi kae majedi erogo jampi Banyuwangi. Umur rasa mungkin 135. Tapi numpak sepeda pancat nih biasa bi medal sepeda sogok nyaman. Atane ki kasabon nih ka alanduk nih ka kuat padahal umur pun 135. Kau dah tak mengak. Kau dah tanya. Abajang apa tak abajang kain abak naroh. Saya umur 135, saya kacua ki bisa kita tak buka ki tegap sana ka. Alanduk ki nyaman. Kau tak mengak. Abajang apa tak abajang. Kene kata pati abajang. Oh. Peron berarti kain apa nih. Boker peron tak sakit Pak. Peron ni kan pilek ni kesalis mata toman. Peron tak sakit tak berumah. Tapi tak ibadah. Apa perlu lanjang umur tak buka tak sakit tak ibadah. Bangsa peronnya mana ini? Tegak pun tak sampai tua. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra il-Batul. Sayyidatu Nisa'il Alamin. Ratona orang bini maki eswarga Siti Fatimah. Sana apa umurah? Sangat lekor. Seda Siti Fatimah. Aneka umurah umat Muhammad. Sangat lekor Siti Fatimah. Wassalamualaikum. Tutirato. Bodoh nyai sampai umur 90 tak deti rato pakun talpos. Kita abojeng tak beremah. Aneka sangat lekor tahun Siti Fatimah. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad nikah sudah terbukti debuna Kanjeng Nabi hasadu ummati wa fi riwayatin a'maru ummati ma baina 60 wa 70 dan kenyataan berbicara seperti itu. Pon nangis Kanjeng Nabi melihat bahwa jatah umur umatnya ni kapanda molar mator dak ke Allah. Gusteh kalaban umur sepanda kak dito. Otomatis kesempatan ibadah sangat sebentar. Otomatis nanti pahala sangat sedikit. Pun ketinggalan umat abdi na bagi akhirat Gusteh. Bodoh seibadah sampai 900 tahun. Bodoh seibadah sampai 200 tahun. Bodoh seibadah sampai 1000 tahun. Lah umat Muhammad sabitok tahun. Bodoh kaki pun ibadah. Tak nyapok tetan nabang 900 tahun. Beremah. Aneka ajit soro ajalan. Beri bekto 10 hari.
Soro ajalan so ibrik bakto 10 hari. 10 hari teka ajalan so ko on laonan, Pak. On laonan 10 hari. Hidup apa kajawan. Sambian ibrik saare. Kakon pasan tak sampai sama pun. Tak kira nabung kasih 10 hari. Tekapan sih 10 hari ajalan non laonan. Apa? Waktu lebih lama, kesempatan lebih panjang, pahala lebih banyak. Umat Muhammad sabidak tahun, nabung ngasih 1000 tahun. Tak nok kemolar kanjeng Nabi katipun apa? Nasib umat abdina Kristen. Pas pangeran aparing Ramadan, ben aparing Lailatul Qadar sebede idul Ramadan sambil ada bu Gusti Allah Arya Muhammad fasilitas deka umat tabekna teka umur panda kala ben nompak Ramadan ria bisa nabung kenjerenna umat si umur 1000 utawa 1000 tahun. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan. 1000 bulan neka belum polo tahun, 3 bulan, 3 hari, komati sekian. Lailatul Qadar kan 1000 bulan. 1000 bulan neka belum polo 3 tahun. Mun sampian odik mulai belik, paring umur sabidak tahun, mulai 15 sampai sabidak berapa? Pak Polo 5 kan iki. 45 tahun sampean ibadah. Dari 45 ni kapon, puasa ni kapirak 10 kali oleh Lailatul Qadar. Saya 35 tak tarawih tak beremah. Saya melo berak melo 10. 10 kali belum polo telok. Berarti belum atos 30. 10 Lailatul Qadar pun belum atos ngondu polo kali oleh 1600 sekian. Tak ada apa nak umat Nabi Nuh meni benting kau lah sareng sampean. Mon etompa ongku Lailatul Qadar. Nggih mon etina aki. Lailatul Qadar tak mikir, tarawih tak pate tarawih keneka. Iki pada boy sabitek ne kau tak kira nabang tetan. Allah sudah memberikan fasilitas, keng abek saya tak ngangkui fasilitas keneka. Ramadan ni katretan para hadirin para bukan akan menambah kedekatan umat ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam setong riwayat Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah diajak berbicara langsung oleh Allah di Bukit Tursina sampai Allah adebu wa kallamallahu Musa taklima ben adebu Allah dek ka Nabi Musa kala ben dobuna secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril lain bi nabi-nabi selain. Mau nabi-nabi selain ini kan Abu Dhabu sareng Gusti Allah lewat kurir namanya malaikat. Yang kika dinto malaikat Jibril. Ampun dari bungana ben perakka jazakallahu khair. Dari bungana ben perakka Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak berbicara langsung dan sejarah mencatat tidak pernah ada manusia yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah tanpa melewati malaikat Jibril. Sobung kapi Quran neka kapi kitab neka turun dek nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Musa, aneka kapi lebat malaikat Jibril. Musa mak langsung. Maka Nabi Musa neka oleh pangkat kalimullah di Bukit Tursina. Setelah epakon sareng Gusti Allah kaangkui napanya mana berkhalwat 30 hari kemudian 30 malam ditambah lagi 10 malam sampai depak ke miqat sampai ke depak ke bekto janjina Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa takri'u langsung aneka pangkat seta ekaule sareng manusia selain punga Nabi Musa perak meluap-luap kegembiraan Nabi Musa nika. Pas matur dek ke Allah, ya Rabbi, hal akramta ahadan, mithlama akramtani, haitsu asma'tani kalamaka. Duh Gusti, hal akramta ahadan, bebeda Gusti orang, sepamulja sareng ajunan, mithlama akramtani, akatia ajunan mamulja dek ka abdina. Haitsu asma'tani kalamak salastana panjenengan memperdengarkan mangeding dek ka abdina kalama ajunan langsung tanpa perantara malaikat Jibril bodo Gusti orang lebih mulia dari abdina. Aneka pertanyaan Nabi Musa dek ka Allah kembangah Gusti ponapa itunya aneka bodo orang lebih mulia dek ajunan syarat dek abdina lebih mulia dari saya apakah ada? Setelah saya diajak mendengarkan langsung kalammu tanpa perantara malaikat. Berdoa saya lebih mulia dari abdina. Oh.
Apa jawabna Allah? Qala na'am. Bodoh Musa. Saya lebih mulia dari abdina. Bodoh. Padahal prediksi Nabi Musa. Perkiraan Allah ada tak ada Musa. Nari alasin nomor 1. Ternyata di luar dugaan. Apa jawabna Allah? Qal na'am. Bodoh Musa. Inna li ibadan ukhrijuhum fi akhiriz zaman. Yang lebih mengagetkan Nabi Musa, Allah ada innali ibadan. Ibad mereka kan banyak, Pak. Mun abad satu, mun ibad banyak. Nabi Musa mereka andi pikiran, Pak. Setonga orang selebih mul jadi dia abad tak kira bodoh. Tapi ternyata Allah ada bodoh Musa banyak boleh. Banyak jangan saya mul jadi dari mana. Saya mul lebih mul jadi dari abdina banyak. Aduh. Manhum ya Rabb. Pasera kak ditos amul jaan dari abdina bunyak boleh pasera. Hum ummatu Ahmad. Ummat Muhammad roh atengkian dari mana? Apa jawabna Nabi Musa? Abdina Gusti pamulja sareng ajunan faktanya ada diajak berbicara langsung sareng ajunan di Bukit Tursina dan tidak pernah ada orang yang bisa seperti itu. Umat Muhammad kak dito mulja kenapa buktinya? Fa'ukrimuhum bisyahri Ramadan. Engkau mamulja umat Muhammad sehingga na pangkata ia tasana bakna kalaban sebab beni acaca ngaria pada nabakna beni kalaban sebab bulan Ramadan. Ya Musa, fa inni kallamtuka wa baini wa bainaka sab'una alfi hijab. Bana tahu cong, bektong ko acaca bi bakna roe Bukit Tursina, bakna aroma sacek semak na kangko, belum ki beda petong polo ebu tabir, aling-aling antara engkau kabakna, bunyi langsung ki beda petong ebu keng bakna tak tahu. Sebabna aroma semak, tapi faida samat ummatu Ahmad, wabyaddat shifahuhum, wasfarrat alwanuhum, arfa'u tilkal hujuba waqtal iftar. Bakna tahu cong, umat Muhammad ruamon abuasa. Kering cong bibir rasa arif penting tak nginom. Kering gerungan na lapar tabukna sampai pelai muana. Lemes abakna saarif penting tak ngakan. Bakna tahu tingpula adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ngalaing umat Muhammad. Pas ngenom Allahumma laka sumtu tekak pera aing pote. Buka jong petong bola ibu tabir wa debi engkau sehingga engkau asmaan ka umat Muhammad dari semak engkau kabakna. Apa jebuna Nabi Musa? As-sujud Nabi Musa ada ka Allah sambil matur ya Rabbi ij'alhum min ummati. Ya Rabbi ij'alhum min ummati Gusti pada tiaki umat Muhammad pada ti umat abdina. Umat Muhammad pada ti umat abdina. Artinya kaula sareng sampeyan aneka elamar sareng Nabi Musa kaangku ti umat Nabi Musa. Apa Nabi Musa ngeding caritana sampeyan polana puasa. Ngeding caritana tak ngabosaki kenyataanna. Ngebilan kaula sampeyan kita keluar perak ngeding umat Muhammad ro puasa muana pelai bibirna kereng. Buka petong bola ibu sehingga nangkok asma anda ka umat Muhammad tempong semak nangkok ka nabilon caretana saneka tuti terro Nabi Musa patati umat abdina Gusti mun ningku kenyataan samangken puasaan yang siang kok rokokan masuk ka burung pon ya Allah ngeding caretan apa Nabi Musa alamar kaula sampean polana kaula sampean andi Ramadan mun kaula sampean elamar ka sareng Nabi Musa Ramadan nah mesti kan norok kiya Nabi Musa bisa norok puasa apa jebuna Allah tak bisa Musa lai toles bingko dalam kitab azali bahwa ruwa ummatu Muhammad bani ummatu Musa tak bisa apa jebuna Nabi Musa putus asa buntul kengcek terona puasa apa jawabnya Nabi Musa? Ij'alni min ummati dzalikan nabi. Wes, tak usah itu berapa. Mana Nabi umat Muhammad si aibuan jutaan tak ibarengaki eventa samaken abdina boy alle patati umat Nabi Muhammad. Pon ambu tati nabi, ambu tati rasul, tati orang biasa boy keng abuasa. Ij'alni min ummati dzalikan nabi. Abdina patati umat kenekabon. Apa jawabnya Allah? Istaqdamta wasta'khara. Tak bisa Musa. Istaqdamta buat nalakari keluar setia. Wasta'khara umat Muhammad. Wah, kaibuan tahun boleh. Baru mah buat nasi kajawab. Cik orang ni berdebak tuan mati. Tak bisa. Walakin sa'ajma'u bainaka wa bainahu
fi daril qaror. De kita pengkok mapolo ngabekna Musa bi Muhammad bi ummat Muhammad paki ya akhirat. Nabi Musa nek maksa Pak sia puasa. Kau lah saya sampean saya suruh puasa. Tak awas. Apa beres ya nggih. Nabi Musa. Tutik kamuljaan nikah. Saya parengake sareng Allah dak kaula sampean kalaban subuh puasa nika tidak ternilai sampai Kanjeng Nabi ada bugela lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Paham nggih? Saya nomor berapa nih? 2. Saya mesti tahu kenapa kalau payah nggih menjakna sampean. Oh, saya nomor 2. Saya nomor 3. Saya nomor 2, saya mesti tahu gelak fadilah talabul ilmi fi Ramadan. Oh, les banget gengah. Ini apa sampean? Tapi alhamdulillah ki ya pangeran nek paring lupa nggih. Mun pas tak lupa. Tak ning beli boleh kan mencari lupa. Tahun boleh beli, boleh tak tahu sampean jek lupa. Setong fadilah talabul ilmi fi Ramadan bi kulli qadamin ibadat sana satendak setahun tapi satendak 3 tahun. Nomor 2 umat Muhammad nika umur sepanda, umat selain umur lanceng kala benabang lanceng umat selain umur selanceng abok bisa kalah eta beng kalaban puasa eta beng kalaban Lailatul Qadar nomor 3. Nomor 3 nggih. Tak nutut terus akhina bigol kajopok sampean nih. Ini kepuasaan tak pati rosak pidato nih, kamu luar puasa tak itu mau karuan, nah ini puasaan nih kan, tak oleh coran-coran, kau tubuk serius sakonik nih kan, Ramadan nih kan. Nomor 3, nomor 3 ini, tadi kau berapa? Wah, belum hian beri nih, bukan kasawar nih kan, nih. Maka udah saya pidato sampai kasawar kelar, sambian sih dia kuat nama tak kuat? Betul, mohon kuat kuat. Kau lah kuat. Kau lah ni kamu surah pidato cek kuat tak? Wah kuat parana man surah pidato. 3 kali, 5 kali semalam siap. Sambian sing ngiding dia tak kok tedung pada ki. Kuat sambian. Sampai sahur? Tore. Pokon ki Khalid makon sahur beb. Tore. Kor bitongan apa mapan kan yang ki. Lain. Dia deng magendeng. Wah. Larang ilmu ni Pak. Amen merak juk hahaha. Tapi tahu Pak. Saya nomor 3 nggih, mantur manfaat mantur barokah. Ibadah selain nggih aneka genjerena beudeut tanenganna. Oneng beudeut tanenganna sampeyan. Kita neng sajanteng, 2 canteng, 1 kilo, 2 kilo, setong 2. Mun ibadah puasa, aneka ibadah segenjerena tade tanenganna. Sampean tanya pun kakak bi Quran hadis atau baga kiai kok tanya on orang puasa kak dito kiai genjerena sanapa napa setong napa 100 napa 500 napa 1000 napa 1 juta napa 5 juta napa 1 miliar napa 10 miliar napa 1 triliun berempa genjerena ibadah puasa aneka sobung tanenganna kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhifin illas saum. Kapi ni kak saja ibadah abojong aberet sambian kapi bi asyri amthaliha sabolo. Setong genjeran sabolo. Abojong sarakaat padana abojong sabolo rakaat. Ila 700 dhifin bisa sampai 700. Korseken. Khosok engki maca Quran sabolo. Bocah kalau bentajwid bener bisa 100. Tadabbur dak ka maknana sampai tadarus mapan sampai 700. Padahal engak kata tadarus dalam bulan Ramadan beda bacaan Quran si anyama tadarus. Engki. Mulai bila beda tadarus nih kata. Beda tadarus kan cana sampean apa ya langgar macane kan apa mana? Tadarus. Siapa yang mencanangkan tadarus di atas bumi neka? Yang pertama kali tadarus aneka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sareng malaikat Jibril. Tadarus. Napa tadarus neka? Tadarus neka mun sampean ning bahasana dari kata-kata darosa. Darosa yadrusu. Napa artinya? Belajar. Darosa belajar, madrasah kenengana belajar kan seneka. Darosa belajar.
Ebri ta ada dadi darosa. Mareddal ebri alif tadarosa. Enggi biziyadati ta'i fi awwalihi wal ba'da fa'il fi'li terdiri dari darosa menjadi tadarosa. Apa faedahnya di antaranya? Mutawa'ah bainatsnain, saling. Mun darosa neka belajar, mun tadarosa saling belajar, saling ajar. Mun doroba neka nokol, mun tokaran saling tokol tadoroba. Tadoroba neka mun saling antem neka Pak tadoroba. Mun darosa neka ajar, tadarosa saling belajar. Artinya berma, mainnya mai tadarus. Nabi Muhammad neka tadarus, Pak. Sareng malaikat Jibril. Dalam hadis sahih, ada buaki Kanjeng Nabi neka ajwadun nas, paling lambekna orang. Wa ajwadu makana fi Ramadan. Bondori lambekna Kanjeng Nabi neka paling lambekna boleh mun tepak bulan puasa. Sampai ada buaki padana angin yang bertiup. Beda angin neka ambu, beda. So bungkro Nabi Muhammad neka saking lambekna sampai padana air. Khusus saat bulan Ramadan. Ramadan sebelumnya, Ramadan se malaikat Jibril Rabu saben malam. Malaikat Jibril neka Rabu ka Kanjeng Nabi Muhammad neka benilem samalam, tak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Mun sakira nama turun wahyu, turun malaikat Jibril. Apa firman Allah? Ibadah Pak. Tapi mun Ramadan saben malam malaikat Jibril neka Rabu. Napa? Fayudarisul Qur'anah. Bertadarus Nabi Muhammad neka sareng malaikat Jibril. Malaikat Jibril maca, Nabi Muhammad merengaki, Kanjeng Nabi maca, Jibril merengaki. Ah, itu resaki sareng sahabat sampai kasamangken sampean puasaan neka tadarus. Napa ki saling ajarnya mana tadarosa ya tadarosu tadarusan saling belajar. Kaula maca sampean ngedingaki. Pola bede kalopotan dari kaula sampean matepak. Pola bede bacaan saya tepak dari kaula sampean bisa belajar. Oh, wetian saya tepak ngari ya. Aneh mana tadarus. Sabalik ke sampean saya maca, kaula saya ngidingaki. Pola sampean bede salah maca, kaula saya matepak. Pola bede sampean bacaan bener, saya tak pada bi kaula. Oh, wetian engkau saya salah, saya bener ngari. Aneh mana tadarus. Sampean maca, kaula ngidingaki, kaula maca, sampean ngidingaki. Beni kaula maca sampean ngakan kolak, sampean maca kaula ngakan kolak. Beni tadarusnya mana neka? Ancor-ancoran. Aneka kancana maca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kancana bodi teras ngakan kolak. Deki kancana datang sedia. Sadaqallahul azim. Pada macam kok ngakan kolak gelu. Halo. Apa ini kan? Beni tadarus, bahkan kini kasih maca salah, siapa sih matepak? Jangan jangan ngakan kolak, gentian, bengok, abareng, sadaqallahul azim, totop Quranna, won sabak gelu, ngakan abareng. Mari ngakan, mak celok terus arokwa, turun gelu, katanian, kecuwenna aroko. Mari aroko, amur kemur, mon perlu tajdidul wudu, buka boleh, abareng, baca boleh. Tak ada harus neka nyaman. Aneka benih kan dia. Aku dek, kok gak ada ya. Celep kalau karo deki tak nyaman. Yalah. Kok maca. Mon mari tu dia beli, akan lagi ya. Iyalah mas. Rahman wa nang alai kancana datang, sadaqallahul azim. Bagi mega. Ya, yo kare sabarohian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apanya mana? Sajan malam, sajan tak ada kancana tibian. Nyaman. Kolak kai sambil ke dalam langkar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Sasendo. Alladzi khalaqal mauta. Nyaman. Mare tabarak iabi pun sabanci kan engki. Benih tadarus nika salbutnya mana nika teh. Mare dikembalikan kepada maknanya tadarosa saling belajar. Aneka. Sana apa ganjarna? 10. Mapan 100. Tadabbur 200 sampai 700 dha'f. Sampai 700.
Nggih. Kabina pon sampeyan ater dengkuring kangge orang tadarus. Nggih. Sambil satalam kolek dengkuring aneka genjerena 10. Mon gedung bagus nyaman 100. Anga aduh 500. Celep rekarena buka paling 50. Ben sebetorenta. Nggih, 700 Pak genjerena. Nggih, lagi nyambi dengkuring perak setong. Bentuk plastik. Nika yang kuwi. Ma perak setong boh 700. Genjeren lah 700. Dengkuring apa gun setong. Orang sorong akan genjeren. Nggih. Padahal puasa iya dak na orang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, cak nak aja boh. Bocah ladong enggak. Wah, macam-macam. Tolai ada guna Kanjeng Nabi, bauna colokna orang puasa dia pada namesik. Iya heran. Dunya bakun bau tamanco. Lain. Artinya tak ngocol dunya gini ka bade kenangan abang saebang nika. Dengkuring 700 genjeren. Nah, dengkuring apa kun? Seto. Dadi pokon satu aja nika ibadah bade tandinganna. Illa saum mon puasa tada tandinganna, Pak. 100, 500, 700 jebuna Allah pokoknya selain 10 sampai 700 taning mun puasa tade tandinganna titik. Keng pangeran tak jebu anapa mak tade tandinganna. Iki anapa mak tade tandinganna setong sebab ini ngaki anapa mak puasa nika tade tandinganna setong puasa nika sebut sareng Kanjeng Nabi sebagai syahrus sabr. Iki nika lanceng mau diterang kiri syahrus sabr. Bulan sabar. Kanjeng Nabi wa huwa syahrus sabr. Puasa ruah bulan sabar. Puasa neka bulan sabar. Dalam riwayat lain, dalam hadis ada setong orang dari Bahili. Bahili neka setong suku jauh. Jauh dari Madinah neka jauh. Orang neka orang Bahili neka bisa nyabis ke Kanjeng Nabi setahun sekalian. Saking jauh na kenangan. Jadi setahun buru bisa nyabis. Setong bakto nyabis ke Kanjeng Nabi setahun. Sambil matur. Abdi na Kanjeng Nabi saya nyabis tahun saya tabongkor. Panjenengan enggak. Apa jabuna Kanjeng Nabi tengki. Ka umat neka perhatian. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa jabuna Kanjeng Nabi? Jangan engak abdi nasi tahun sapongkor. Kanjeng Nabi tak ada bu engak, tapi Kanjeng Nabi ada bu yang jokkan lebih daripada engak. Apa jabuna Kanjeng Nabi? Bomak koros bu anak saya. Lo kan berarti kan benikun pera engak enggi, benikun pera engak tapi sampai ke kondisi fisiknya masih ingat. Kan perak korek enggak kan kau. Bening pas oma tak tahu. Boh, enggak kapten. Siapa buat naik? Kalau baik. Boh, kancana di mini madrasah. Tak tahu. Lupa buat. Ya, Kanjeng Nabi ada bu. Enggak kapten. Apa ada guna Kanjeng Nabi? Mak koros buat. Sakit tak bermah. Punten Kanjeng Nabi abdina Nabi siang tak ngakan puasa. Resa are resa are. Apa komentarnya beliau? Seorang Kanjeng Nabi ini ke tobibu qulubina, dokter spesialis kanggo kaula sareng sampean yang tidak gampang memberikan resep kecuali sesuai dengan dosis kemampuan pasiennya. Apa debuna Kanjeng Nabi? Puasa bana jong sabenare. Apa Kanjeng Nabi ada dadi wali saja akeh mati puasa malolo hebat. Punten. Apa debuna Kanjeng Nabi? Man amaraka an tu'adziba nafsak. Man amaraka an tu'adziba nafsaka. Siapa saya nyuruh nak nyiksa abek na jong? Ma puasa sare-sare saker koros pada naria. Saya nyuruh nyiksa abek siapa? Kan dicoba sama Kanjeng Nabi. Kukular manja. Apa saking memaksakan diri apa yang mampu? Siapa saya nyuruh nyiksa abek? Aja apa punten Kanjeng Nabi. Inni aqwa. Dalam riwayat lain inna bi quwwatan. Yang ibadah saya ada riwayat ini aqwa, riwayat lain inna bi quwwatan.
Abdi naki andi kekuatan Kanjeng Nabi mana Nabi puasa benih-benih keng nyiksa apa. Lelah cong tak oleh sum syahrus sabr wa yauman ba'dahu. Puasa ya cong bulan sabar puasa penting Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi ada bulan sabar bulan puasa. Sum syahrus sabr wa yauman ba'dahu. Puasa Ramadan sare mari ruah. Punten inna bi quwwah ya Rasulullah inni aqwa kuat Kanjeng Nabi sum syahrus sabr wa yaumaini ba'dahu kuat ki Kanjeng Nabi sum syahrus sabr wa thalathat ayyam ba'dahu telare bulan selain puasa Ramadan Kanjeng Nabi apa debuna kuat ki Kanjeng Nabi debuna orang nika sum syahrus sabr wa sum asyurul hurum puasa bulan Ramadan ben puasa bulan-bulan semulja se arbaatun hurum se pampak kerua. Jadi Kanjeng Nabi ada bulan Ramadan neka bulan sabar. Dalam riwayat lain, as-saumu nisfus sabri was-sabru nisful iman. Puasa ruas saparona dari kesabaran, sabar saparona dari iman. Dan dengan latar belakang itulah puasa neka bulan sabar. Kanjeng Nabi adabu bahwa syahrus sabr. Kanjeng Nabi adabu as-saumu nisfus sabr. Puasa ruah pangkal kesabaran dan sabar pangkal keimanan. Monpon ibadah neka diikuti dan dilandasi dengan kesabaran. Siapa sih bengal naning kenjerana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Aneka urut-urutan pemikiran saneka karena Ramadan neka bulan sabar puasa neka didasari dengan kesabaran berempatan denganna innama yuwaffas sabiruna bekal paringi orang sabar ajrahum ganjaranna bi ghairi hisab tanpa hitungan ganjaran se paling raja dek ka orang sabar se tak bisa bitong kalaban bitongan 700 7 juta 7 miliar napa ma'iyah kebersamaan dengan Allah innallaha ma'as ketemu kan iki. Dadi sopung taningan ana ajzibe kok setong. Latar yang pertama, alasan pertama, anapa puasa? Nomor 2, Allah ajabu dalam hadisnya kata terus illa syam fa innahu li. Puasa ruwa karena sengkok. Puasa ruwa karena sengkok. Lah pertanyaan selain ibadah selain kapan apa karena Allah. Fa innahu li ay lillah. Puasa ruwa lillah. Apa sampean abojeng tak lillah? Kelak sampean abojeng isya munyi bermain. Usolli fardhu isya arba'atin mustaqbil makmuman lillah. Kabilillah, Pak. Apa napa Allah ma ada puasa selillah. Selain apa tak yang kebilillah. Selain lillah ki ya tetan. Tapi kadar keikhlasan neka tak kajab pada nak ikhlas puasa. Apa napa maksudnya? Polana puasa neka ibadah pasif. Ibadah pasif neka tak tengale mata. Mon ibadah aktif kan di tangale. Allahu Akbar. Kan di tangale. Cak saya budi. Mak cek khusuk nagi air. Bismillahirrahmanirrahim. Cek besar suara. Jadi masih banyak pandangan manusia. Kadang-kadang mangkat dari bungkok ikhlasnya bisa serban. Dak maka berjamaah. Ikhlas tak ada niatan napa-napa. Dapat masjid mak imam tak datang. Alenga seikhlas kedela banyak isodot buat nalang imamnya ikhlas tingpon ngimame Allahu Akbar amonya ya mon bi imam biasa najat nyamanan sing kok mon bolana kan apa pun jadi pandangan manusia ini kan masih banyak masuk ke dalam ibadah-ibadah yang lain karena ibadah aktif gerak masih bisa dipandang oleh manusia nyombang sa bolo ibu masjid kot kene masuk aki tutup ya. Takok tangale orang. Takok tak ikhlas. Polana saya ibu. Mon saya kata ibu, apa kalau ane kaki bendonan. Dong-dong ibu kikap takmir sorong umaki dari Pak Anu saya ketebu asaraan boleh gini kan. Jadi masih banyak pandangan manusia. Mon puasa apa sih bisa gina? Wujud tak puasana sampean badan apa? Bodo puasane kata ngali bungkol. Mereng culun. Arwah puasa tak mereng kan tak kira. Biasa. Makanya kadang-kadang mau yang buka puasa, pada saya puasa, tapi saya tak puasa, pada normal saya lagi ya. Buka bersama. Padahal saya hadir saparo tak puasa. Dan kadang saya tak puasa sejak coba.
Cek panas saya puasaan dia. Padahal pun mari ngenom gula ibu kan ada. Jadi puasa neka tidak bisa dilihat mata. Sehingga ada bu pangeran illa syam fa in illa saum fa innahu li. Puasa ro karena engkau cong. Apa selain tak karena Allah? Karena Allah. Tapi masih banyak dimasuki riya, sum'ah atau selain ujub. Tapi men puasa apa sih? Ibarat dengan kau orang cerita itang ale. Sampai nak coba-coba kering dibi, rogi dibi. Reng mamereng ya gila yo, rengan tak bisa. Nah, karena didasari dengan keikhlasan yang besar, tak bisa etaning kenjerena. Aneka puasa. Ben terakhir puasa neka debuna ulama. Apa pangeran ma debu? Angin puasa. Puasa ruang kok sia beri inna. Ana ajzibe. Engkau sia kenjera. Selain tak sorok norok. Apa maksudnya? Puasa. Illa saum pun paham gela diafali dengan kesabaran. Nomor 2, fa innahu li. Ana apa mak ada buli karena tidak bisa dimasuki dengan riya. Wa ana ajzibih. Apa maksud ta ajzibih? Engkau sia kenjer. Napa ibadah selain beni Allah sia kenjer? Allah giat gitu. Sampean puasa, salat siapa sia kenjer? Allah. Sampean zakat siapa sia kenjer? Apa napa Allah ada bu ana ajzi engkau sia kenjer puasa? Apa selain beni pangeran sia kenjer? Pangeran giat. Tapi apa pangeran ada puasa neka? Karena puasa neka kenjeren tidak bisa diganggu gugat. Keputusan ini ditetapkan di Sumber Waringin. 17 Ramadan. Tidak bisa diganggu gugat. Tak bisa diganggu gugat. Mohon puasa. Maksudnya apa? Saneka pak. Sampai mohon hadir halal lebih halal. Biasanya kiai ini kan nyampi hadis. Atadruna manil muflis. Tahu wabak nacong siapa orang si bangkrut. Debuna sahabat al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Si bangkrut orang si tandi WC, si tandi kelakuan, si tandi bareng. Oh bani debuna Kanjeng Nabi al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa shadaqatin ben sampai torotah wa ya'ti waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Orang si bangkrut lah datang hari kiamat nyambi tumpuan amal, haji telo ekor kali. Azakat pun zoneka akurban saben tahun sampai lelemak ben sok epikul dek ka ajil tapi wayati waqat syata mahada oning cak ngocak ka kenika nuntut si cak ngocak iki abdina oning cak ngocak bilan Gusti etunya makin abdina iyalah ada kencer kurban sampai kalak beuna setong datang abdina oning tampeleng di men Gusti abdina lemah kadinto sogok boten raja salah sakone nampelengan ka oreng abdina oning dukale tampeleng samangken abdina nuntut iyalah area zakat tajong kala abdina oning efetna Gusti abdina sampai kamu seorang sakampung padahal abdina tak ngalakoni kak dinto si afitna abdina nyona ayah ganjaran hajina kala fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaih bajar kapih sampai ganjaran iabi sebelum saya nuntut iabi saya nuntut ki saula apa sa akilir saya nuntut takaula tapi ganjaran kaula iabi kare ganjaran puasa datang abdina di itunya oning tokaran Gusti rebuan masalah warisan pengadilan abdina kalah padahal abdina sihak samangken nuntutan ya bi lah cong kadinto kenjeran puasa tak bisa cong fa innahu li wa ana ajzibi hari engkau saya nak puasa tak ning gugat deh cong bakatipun apa Gusti ya bak nak beri kenjeran lain fadlullah karunia dari Allah berempat tuntunan bak nak samiliar ya beri ana samiliar dari pesenang kok lain. Sepenting puasa tak neng ganggu gugat. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sama saneka sebagian ulama adabu maksudnya puasa engkau saya genjer artinya genjeran dari engkau tak bisa diganggu oleh siapapun saja. Andai kata penuntut masih banyak. Andai kata penuntut masih banyak puasa kunta ele oleh pangeran saya abri saya nyerai otang oleh sampean ni ka pangeran saya bareng. Sepenting puasa tak neng le oleh. Paham? Paham ini? Aneka maksudnya fa'innahu li wa ana tapi puasa puasa ini kan berterlok beda puasa sesah ben eka tarema debuna Allah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar beda puasa sesah tapi tak eka tarema seedebo kisah Kanjeng Nabi rubba shaimin kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas beda se puasa tak sah tak eka tarema aneka seorang-orang si tak puasa. Berma keterangan nuzul Quran tahun datang insyaallah. Wah ini kan terang aki sopu pak. Ngapok nih kamu mulai ini kan saya mari buka gelak turun ke kapi nih kan. Waktu nyentong boleh mari nak nih kan ini ongku. Insyaallah lebih gila bangki boleh terang aki naik puasa nih kan berdesah ben eka terima.
ane kasih sebut ghufira lahu ma taqaddama min dambi, bedes puasa sesa tapi tak katarema pada ganjaranna pada nakam min shaimin oleh kun biar oleh lapar oleh pelka bedes cetak tak sah, tak sesuai kalau ben syarat ben rukun. Nah, engki ben samangken nikah 17 Ramadan kaula sareng sampeyan memperingati hari jadi utawa hari ulang tahun perang Badar. Karena perang Badar nikah meletus peperangan, Nabi berangkat dari Madinah tanggal 12 Ramadan tepak kare Ahad. Nabi berangkat 10 Ramadan Jumat, 11 Ramadan Sabtu, 12 Ramadan hari Ahad bekto keneka berangkat dari Madinah bersama sahabat sampai Badar tanggal 16, tanggal 17 Ramadan, 17 Ramadan bertepatan hari Jumat meletuslah perang Badar. Yang ketika itu orang muslim sakone waqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah kisah nih kayak gini. Allah aparing pertolongan dek kabekna perang Badar bekna sakone perak 300 musuh 3.000 ternyata si 300 menang kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Nuzul Quran tahun na boleh ya insyaallah tahun datengan lain god tahun na boleh ini kan ulang tahun perang Badar si sampean maca bi ahlil badr riya ini kan perang Badar Ramadan. Orang perang Badar ni ke sahabat Badar ni kan nyamana malolo etoles, nyamana malolo etoles, nyamana orangnya. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Utsman tak norok. Rajina Siti Ruqayyah bintur Rasul sakit, jadi tak norok perang Badar. Sayyidina Ali bin lain, nyamana 300 etoles kasange bi sampean. Ane kasambian tak bisa katonon, tak bisa karem, tak bisa kecopetan. Nyamana malolo sambi. Pun bisa hebat, mak bisa bepoh. Sampai ni boleh tak bate barjajah. Nyaman mak bisa. Bapak peraknya mana sahabat sampean mak tak bisa. Cik sampean kadang-kadang mobil itu lese, keluarga besar, Kopassus, apa Barlona. Motornya beri cap-capan, Akabri. Padahal melelorong beni Akabri ongguan. Peraknya mana? Mon dari Jakarta, bodoh Garudana, DPR RI. Polisi saya nyetop pasangka, Pak. Lemon kun perak pada tulisan DPR polisi saya meke asengka. Apa boleh saya kasang ngabuk nak sampeyan ne beni nyaman DPR beni nyaman Akabri tapi nyaman pejuang-pejuang jenderal-jenderal yang mengibarkan bendera agama bersama Nabi Muhammad. Tak sengka apa ya sampeyan? Sengka sekasange sampai tulis Jabrul Kasri fi asma'i ahlil. Dari jual 2.000 rupiah pasar kasange. Aman tidak. Nyaman nama lolon nih, wah, cari tanah nih, tak cukup sama mungkin, Pak. Boleh hitungannya kan tak jelas, saya ngawas, teken gelu nyaman nih, karena tidak ada kesepakatan, kikan sagak dinto, sagak dinto cerita tak nengyak banyak, khairul kalam makolah, wadallah kalam sebagus, sakater singkat, tapi abri pengertian, manter manfaata, manter baramin, Allahumma, sagak dinto sebisa ia toraki, manter teti ilmu semanfaat, do lain bitongan nanega, manter ilmu semanfaat barokah, seasarang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, manter kau sambian, etarima puasana, siamana, wa qiyamana. Aiki menteri patapangkia sareng Lailatul Qadar juga menteri babelia sampai ke Ramadan sebekal datang sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam zaidina la muntaqisin radina la sakhitin mujtami'in la mutafarriqin maqbulin la matrudin ala hadhihi an-niyyah ala kulli niyyah salihah jami'a shamila min khairatid dunya wal akhirah bijahi khairil bariyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان عليك البلاغ اللهم وما قضيت إلينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم فارق الفرقان
ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعده علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب ربنا وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا لك في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي شهر رمضان أتقى وطلقى ونقضى وأسرى وأجراء وأمناء من النار فاجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين والديهم وجميع المسلمين من أتقائك وطلقائك ونقضائك وأسرائك وأجرائك وأمنائك من النار اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وامنحنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في سهر الصيام والقيام اجعلنا من صوامه وقوامه أدركنا وارزقنا ليلة قدره يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا بعد تفرقا معصوما واجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعفنا وكن لنا حيث كنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim sakat dito pamator kacang kolangan dak para kiai para guru sapora sesa jarajana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.